Hello, giờ tuần này tụi này rồi cả hàm krong để tụi bay. Thì ní khi ang useha rồi ní bảo ye video ta tây phi ha. Abo khi trong Kutai chu phụ rồi English bài bang mà trong sai ở mà tụi ngô khi abo rồi nó English bài breaki sa này abo đi mà ang tao nó thì ní khi sak nari này. Khi pui lawo khi ní Kutai thu đi nghe sa này khi put on your shirt. Nini Kutai gutam bredi nghe sa này ke button up your shirt. Ake nini Kutai gutam split di nghe sa này klai ke unbutton your shirt. Nini Kutai skok di nghe sa này ke take off your shirt. Ake nini Kutai yok tu thui sa di nghe sa này ke roll up your sleeves. Nini Kutai yok tu thủy lại đi. Nghe sa này ken roll down your sleeves. Nini Kutai leg pil se. Nghe sa này ken your shirt is inside out. Ake nini Kutai leg uklau ni se buskango klai tom se. Nghe sa này ken your shirt is back to front. Ake nini Kutai jacket ni chain so sadi nghe sa này ke zip up your jacket. Ake nini chain so klai di nghe sa này ke unzip your jacket. Ake last ni ke nini Kutai msingyo khuising di nghe sa này ke tuck in your shirt. Ake to le nini Kutai wai sadi nghe sa nai ke English by ke break sa nai nau sai nai gradi. Tini ni video le ba se no khak sa ha.